Hello, I'm Sai Hornbill TV lagana kami sa Express Bulletin. Achila khobor ni ga janai dia ase. Olop din agede 21 sal jugri auto bra jaita gya homoy molest hoise koina case ula laga opode Dimapur District Auto Drivers Union President bra press conference rakhina Goa Kotado Chagisang Students Union Dimapur aro Western Chagisang Youth Organization bra khushina ba janaishe. Idu laga concern de President Tito Yeptomi bra maaf mangishe. Aro ahadin de inika galti na kurbo koina koishe. I bidura detail report so. Ajigali chumuki di mare maiki ekta ge running auto de assault kuria laga keys laga charcha jai thaga nishna olop dinagere Dimapur District Auto Drivers Union laga President Tito Yeptomi bra itu laga upor ekta press statement dishe tai bra media han ge kotha kura homoy kumba kotha han koishe aru auto driver laga site la statement bi dishe itu laga upor Western Chakasang Youth Organization aru Dimapur Chakasang Students Union kan tai laga statement do condemn kurishe aru tai laga statement de hosan nai kurishe itu ekla hi noi gina itia inega legal proceedings jai thaga homoi tai inega statement dia do tai khan bra tai ge apologize kuru bole bi demand kurishe itu nishna Hornbill TV bra ji dadu laga President Tito Yeptomi ge bi kotha kurishe aru tai pra itu laga case upor bi apologize bi kurishe ai bi details aw ami khan laga Chakasang Western Youth Fund aro Chakasang Student Union body sob mangi appeal kure ase ki hoise hatsa ki hoise ami khan sob jani ase aro moi from the bottom of my heart I'm passing my message and my videos to all the Chakasang communities. We are very sorry it is incident happened to. Thirdly, ami khan la sister victim laga family. I'm so sorry. Ami laga statement de apni khan ki hurt kurse gole. Aro ami khan la Chakasang community khan ki hurt kurse gole. From my bottom of my heart, I'm very sorry. I really apologize. Aro as whole as Nagas. Nagaland de kiman ase mula statement de kiba naga manage heart kurgin takishe gole I'm so sorry murombra mogi maaf kur dibi and ami khan lo auto union drivers khan ki maaf kur dibi aro partok to ami khan to both side te pi help kula try kura ase aro ami to kun da side te pi noy kun galti ase itu ke punishment dibo lage. My stand is that aro ami khan Chakasang laga brothers or sister khan ki ase ami khan auto union khan to apni khan ki support ase de itu moila message pata ase aro guilty ho man khan to punishment pawo lage bill na pawo lage itu moila stand itu ase ami khan la Chakasang community ke kole mon jai last time mula statement de hoye mano ase ekta side bra huni gina ami du koi dise du garni morom bra moge maaf kur dibi du side be bi na huni gina hole bi moi ki khobor paise itu koi dise du garni moge maaf kur dibi aro one side bra hundia bra moi du koi dise hole bi police laga investigation ja ase morom bra itu rokhi dibi aro kun right ase kun wrong ase let the law take its own course of action. Aro itu hoib che de ami khala union bi driver guilty thakise gole ami khan laga bailo de tage bain kurubo ki kurubo lage itu kurubo itu garni ami khala Chakasang manu khan morom bra hoy manu ase guilty hoise hole bi one side bra huni se garni morom bra maaf kor debi hole bi moi ki huni se itu koi se garni aban bi morom bra police ke rokhibi law ke rokhibi. Thank you. अच्छा तो अपनी खान भी माइकी ला फैमिली खान के लिए भी इन्हें अपनी खान लास्ट साइड पर भी कंडोलेंसेस खान मुंडू को था भी क्वासे बोले भी इतना उद्योग मन जारो अपनी खान जाएगे ने माइकी भी माइनर इंजरीज भी आसे क्वासे विजिट कुरिशना नहीं माइकी भी अपनी खान लास्ट साइड पर ताई लगा खबर हुने तो एकदम मन दुख ला खबर इतो ला माकी ला खबर तो और मुला इंजोर बुनी ऐसे
injured हो किना ऐसे कुछ बोले भी आमी खान इतना तो भी आमी खान जाओ पारना है बोले भी we don't know where to go कुकुम भी आमी खान की disclose ना करे बोले भी दिन बाला ऐसे बोले मुझे यूनियन और आमी निजो जाने विजिट करो और मुझे मोहन तो ताई खाएंगे माप मांगी वो family और इधर चुपड़ी के from the bottom of my heart इसरो नाम पर क्या से itu chukuri kun injured hoise ami kan hate iku nai hole bi isori taki speed recovery dibole ami kan it sob ta khani partner kore ase may god bless and get speed recovery ইতিয়া কাৰণে মান হ'ব ইতিয়া ইটো লাগা কেস উপৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন যাই থাকা নিচিনা ল' এনফৰ্চিং এজেঞ্চিজ খান বি তাই খান লাগা কাম কৰি আছে শুনি পা হিচাপ হইলে তো ভিকটিম হইলে বি আহি কিনা পুলিচ খান গে তাই লাগা ষ্টেটমেণ্ট বি দিয়া তো দি দিছে কোৱাছে জুডিচিয়েল কাষ্টডি দে যাই যেছে কেস খান বি যাই থাকা নিচিনা হৰ্ণবিল টিভি আপনি আনগে ইটো লাগা উপৰ বি আপডেটেড ৰাখি থাকিব ৰিপৰ্টাৰ কে ক্ৰিষ্টিন কে হোৱা কেমেৰা পাৰ্সন ওং হৰ্ণবিল টিভি ডিমাপুৰ Nagaland entrepreneurship aro startup to promote kurbo karne youth support korea Akuvu Brothers organization kundu 2024 January de shuru hoise taikan ba Zidupoto de fair mela organize korise kam napa youth nohlebi school dropout youth khan karne opportunities to anibo karne Akuvu Brothers organization do Kipri district Pisami Bosti laga chogra khan pra shuru korea laga se kundu idia dimapur de chulai se Idia idulaga organization de 60 brabishi active members thagi ase organization laga member bragushi ki idulaga initiative to first Dimapur de launch korise enika hoina woka aro Zenipoto de ase Zenipoto de mela do June 19 bra shuru korise kundu ek moina karne jabo idulaga umoide old town youth pra youth organization alag alag pra taiken ge motot kori ase tade 30 youth kun khan kam napai na thaise taiken ge engage korina financial support to pai ase Idude Assam Rabi non-local chokra pra participate kurise. Itula event day kundu pra idia station day 49 manu kam kurise. Dimapur food overbridge to ama baba nathaga nishna hoise aro kunbi gyan na diani mide bishi bia hoise. Food overbridge to bishi ledra ekla noina pedestrian khan la safety opor de bi khatara hoise. Aibe tura ground report support reporter atuna lode. Hornbill TV itia Plaza Point Junction Dimapur te aigna ase alag stage te tu pedestrian kan ke ineka rasta cross na kuribi bisi risk ase apni kan foot overbridge se chulai lobi koina itu awareness bi digna take hoile bi aji yate Dimapur te tu foot overbridge for na chulabi paigna pisap aro chinda bisi ase apni kan jokom hobo koigina hi moan itu remind kuri dibule mun ase kile mane itu foot overbridge laga Plaza Point opor de itu foot overbridge taka tu Bisi letra hoina takala se IB cameraman pad IB yare students kan kini ka hoina pass kuri ase bune ye dikhai dibo taigan najani gira achanak pura taigan itu flyover bridge tu loi loise morom bi lage paigana la gun he sob bota hoina taigan pass kuri gina aha laga se cameraman aro ekbar remind kuri dibo itia itu foot over bridge te taka laga tu Dimapur laga notun reality show Katron ki kiladi laga ekta jaga ase dikhai dibi itu ase aji kali Katron ki kiladi Dimapur de itu chulai gina aha laga moan bisi bak itu lawa porti bi moan kuina ase Dimapur de itu foot overbridge tu hele jwa sal bra bisi bia hoi gina takha laga kimman barbi itu highlight kurise loha face itu district administration DMC aro concerned department loha face kan ke aro remind kuri dibo nimite yate aina ase Remind kuri takibo itu foot overbridge repair nakuratak taigan na repair nakuratak Hornbill TV bi itu foot overbridge lagabi itu remind kuri takibo Hindi te ekta kota ase dar ke age jit he koigina hoilebi itu Katron ki kiladi laga foot overbridge laga halat saigina nagamis pra koisi gole dar ke age chinda ase samosa ase pisap ase age mat jana jakam kaiga itu he moi nagamis pra translate kuina koi dibule muna se kila mane itu sabi sob ras hoi jaise ineka kumba manu tu jokom paule sure ase ineka sabi to ineka chipaise gole tuan tu giri bula ase to itu jwa sal bra koi gina itia moi bi muk puli bula nista hoise aro gundu ekta bi lobole nai sob itu stress apnian round kuri gina jaisi gole to
মানুহ যাবলৈ লগা হালাতে নাই দে আনফৰ্চুনেটলি একটা গ্ৰুপ অলপ আগেতে পাৰ কৰি না যাই আছে তাকান সাথী কান কিবি কি কৈ থাকিব আৰু ইটো টাউন ভিতৰতে ওৱান অফ দ্য মষ্ট এট্ৰেকশ্যন পইণ্ট আছে কোন কোন হ'লেবি ইটো জেগাতে চাইছে কৈ না যাইছে বোলেতো মই লা ইম্প্ৰেশ্যনটো ইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন হ'বলৈ লগা আছে ডিমাপুৰ লগা ৰিপেয়াৰ নকৰা তাক ৰিমাইণ্ড কৰি থাকিব আৰু ইয়াতে ফালে আহিছে বোলে চব পাইখানাই আছে একটা বি ল'বলৈ নাই হৰ্ণবিল টিভি কাৰণ ৰিমাইণ্ড কৰি থাকিব আৰু একটা লাষ্ট ইয়েৰ নৱেম্বৰ মহিনাতে ডিপুটি কমিশ্যনাৰ ডিমাপুৰ লগা ডিপুটি কমিশ্যনাৰৰ পৰা একটা ডিজিটেল মিডিয়াকে কৈ না আছে কি তাই কাৰণ এইটো ফুট অভাৰব্ৰিজ বনাব নিমিত্তে ৰিপেয়াৰ কৰিব নিমিত্তে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন DMC কাউন্সিলাৰ্ছ কাৰ লগতে মিটিং কৰিবলৈ আছে কৈ না নৱেম্বৰ মহিনা একজেক্ট ডেটটো হ'লে 8 নৱেম্বৰতে ডিপুটি কমিশ্যনাৰৰ পৰা কৈ না আছে হ'লেবি এতিয়া তাক তাক মিটিং কৰি আছে নেকি একো ডিফাৰেঞ্চ নহ'লেবি একো চেঞ্জেছ চাফা কৰা লগা একটা বি এতিয়া তাক বি নাই মিটিং বি লৈছে না লোৱা নাই ইটোৱে একটা কথা আছে তো পাব্লিক ছেফটি পাব্লিক কনচাৰ্ণ নিমিত্তে হৰ্ণবিল টিভি গান অলমষ্ট 2-3 মান্থছ পিছতে ৰিমাইণ্ড কৰি থাকি আছে আজি বি আহে না ওটো লোহা ফেচ টাকা কানকে আৰু ৰিমাইণ্ড কৰি দিয়া আছে পাব্লিক ছেফটি পাব্লিক লগা কনচাৰ্ণ নিমিত্তে আপুনি আনবি কেতিয়াবাতো নিজৰ আইনা বি পাৰ কৰি চাবি নাক বোধ কৰি না যাব পাৰিছে বোলেতো আপুনি বি কাটৰন কি কিলা দি লগা ভেনিউতে আইনা পাছ হৈছে কৈ কিনে আহি দাৰকে আগে জিত হে কোৱাটো ক'ব পাৰিব নহ'লেতো এতিয়া তাকতো দাৰকে আগে চামোচা হে চিন্দা হে যাব নাপাৰিব ইটোৱে আছে পাব্লিক কনচাৰ্ণ পাব্লিক ছেফটি নিমিত্তে আৰু আজি বি এইটো আপুনি আনকে এইটো লগা ফ্লাই অভাৰ ব্ৰিজ লগা হালাত দেখাই দি আছে নেক্সট টাইম বি আৰু আহিব নাবানা তাক আজি নিমিত্তে মানে আছে মই এডনাৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জনছন হৰ্ণবিল টিভি ডিমাপুৰ Raja Rakhuvanshi kunge Shillong de murai dishe talaga ek muina hwa bichide aro nudun jangari paishe itulaga case under de aro ekta accused ke arrest kurishe kundu milaina total 8 jun manuge arrest kurina ase eta takte tade raja laga maiki sonambi ase report hisab de nudun accused arrest hwa manula namdu Lokendra Tomar ase kunpra sonamge flat arrange kuri dishe murder hoina wapas ahya homoy tage thagibole nimide Taike Gwalior Police pra arrest kurishe aro station in charge Rashid Khan pra kushe indoor crime DCB pra SP ke request kurishe accused action Gwalior re asiguna ita Shillong pra team ahishe aro action do lole asiguna jani baishe इंदौर का एक बहुत बहुचर्चित केस था सोनम रघुवंशी वाला उसमें DCP क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था कि उसका एक सह आरोपी है लोकेंद्र तोमर जो ग्वालियर में कहीं उस लोकेशन में आया है तो उसको अभिरक्षा में लेने के लिए क्योंकि वहाँ से जब पुलिस आती तब तक वो जगह बदल सकता था या कहीं जा सकता था तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम लगाई गई उसमें और उसको जो है राउंड अप करवाया गया उसको सुरक्षार्थ लाके हमारे पास यहाँ थाना मोहना में रखा गया है और शिलोंग की टीम आ गई है वो कार्रवाई कर रही है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज कोर्ट जिला न्यायालय से इसको ग्वालियर पुलिस ने कब पकड़ा था इसको? वो कल रात में लेके आए जी शिलोंग पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में हाँ ले वो टीम वहाँ से आ रही थी जो भी समय लगता है इंदौर से यहाँ आने में तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे पूरी और ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे जी जी Assam laga Gachar district pitor Katigorate police pra Sunday sham de nota Bangladeshi manuge turishe taiken area de illegally ahi janimide idu nota manu pitor de duita bajabi thagishe police pra khobor pabishe taiken ge custody loi jashe kintu auto rickshaw chula manu action pulaole parishe idu accused kan surat de bans 24 sal thagese aro sarkar pra illegal immigrants kan laga khilaf campaign kuranimide pulai jashe Saturday de bi 7ta Bangladeshi Rohingya manuge idu jaga pra turishe এই যে ইলারা কলোনি যে স্টেশন আছে স্টেশনের কেয়ার থেকে তারা দুইটা গাড়ি আসলো দুইটা গাড়ি আসলো একটা গাড়ি ভাঙি গেছে তারপরে আমরা তারা ধরার পরে আমরা পুলিশ ফোন করছি ফোন করিয়া তারা পুলিশের হাতে তুলিয়া দিছি তারা কিটা গাড়ি আছেন ওই যে ইলেকট্রিক অটো দুটোটাই একটা অটো ভাঙি গেছে হ্যাঁ। তারা কতজন মানুষ তারা আসলো 9 জন 10 জন আসলো একজন ভাঙি গেছে লোক তারা বাংলাদেশি না রোহিঙ্গা তারা কইছে বাংলাদেশি তারা বাংলাদেশি বাংলাদেশ বাংলা কথা কইছে বাংলা কথা কইছে তারা বাংলাদেশ বড় কয়জন ছোট কয়জন সবই বড় দুইজন বড় বাচ্চা আছে
সবই আমরা যে গ্রামের লোক বিডিবি সব লই আমরা একলগেই ধরা করছি আর কি তারা আচরণভাবে দেখি আমরা একটু সন্দেহ হয়েছে তারপরে সন্দেহমূলক আমরা তারা আটকাইছি সকালকে আমরা ধরছি ধরিয়া লাগাতার এই জায়গা থেকে ধরা হওয়ার কোনো আপনার আইডিয়া আছে নি? হয়তো বোধহয় লোকাল কোনো মানুষ থাকতে পারে তার পিছনে আমরা তো জানা নাই এটা প্রশাসনে দেখলো আপনার নাম? কোথা থেকে আসছো? আমি সুরাত से? ভারতে কতদিন থেকে আছো? বহুত 4-5 সাল এই যে সব বাঙালিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না ওই জন্য আমরা চলে আসছি সব বাঙালিকে ধরে ধরে মারতে স্যার ফাটাই দিচ্ছে ওই জন্য আমরা চলে আসছি আপনারা কজন আছেন এখানে? আমরা 9 জন। বাচ্চা কজন? ঠিক আছে। কই থেকে আইছেন? সুরতের থেকে আসছি সুরত এখানে কেন কই আইছেন? World Wi-Fi Day manai thagya humoi Broadband India Forum laga President TV Ramachandran Pragushigi jo din 4 sal gane kam guri thagya de sorgabra D license 6GHZ spectrum laga 500 MHz launch kuri dishe kundu bishi dangor step ase edu laga direction de kam kurado. Yeah, see, today was a very important event, celebration of the World Wi-Fi Day. Today is 24th. Actually, World Wi-Fi Day is supposed to be on 20th, but every year we celebrate around that day. And in particular circumstances today of government having recently launched 500 megahertz of D-license spectrum, 6 gigahertz spectrum. That has been in the sort of works for last 3-4 years. And it's a great step, probably the first step in more such towards that area, towards that direction. And this is going to help innovation, R&D, and connectivity for high data applications. Today everybody is wanting applications which are more and more data intensive. And you all know that 5G and 6G are based on high frequency waves. So those waves cannot penetrate into buildings. So buildings, connectivity within buildings are not optimum. So you cannot use those apps well. That is why for a Sony PlayStation, for example, is not launched in India. That's why the Meta Glass cannot work in India, because the current frequencies are all older generation. Now we have had this done by government. It's a really breakthrough, a historic step. And this will make more of such modern things happen. In effect, by doing this 6 GHz Wi-Fi, we are now ready for the most advanced Wi-Fi. In mobile, we are in 5G, going to be in 6G by 2030. But we are not even in 4G in mobile, in Wi-Fi. This 6 GHz is going to enable the 5G or 5G plus of Wi-Fi. Ita kani manase side gibi Hornbill TV.